Nako challenge, bring me Liston. 200 Liston. Dali, Liston. Liston, bring me Liston. Dali, pas. Liston na. 200. Liston, dali na yun. Dali. Ayun. Pas sa imo ana. Challenge nako, bring me Bradji. Bradji? Oh, Bradji ha. Isa pangalan. Marjun. Tagasa man. Ada basak. Sige, amping Marjun ha. Shout out pa yun sa mga kuan. Rider. Drive safe pagka riders. Wah, nahotan ko. Sige. Amping ba? Unsa man ni kanang food panda? Panda. Sige, shout out ninyo ha. Salamat. Salamat. Bye. 100 lang mo habe kay mag-import ka dali. Bradji. Bradji. Pwede palo. 100 lang. Ayos. Shout out. Shout out sa mga food panda dili. Panda, okay. Gisingahan bay. Arnold. Okay. Mao na akong challenge ha.